Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratil Mustafa Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin Rabbi firli wa liwalidayya wa lil mu'minin Amin. Wa ila hadrati jam'i ikhwanihi minal amil muslimin wal awliya wa syuhada wa salihin wal ulama'il aminin wa jami'il malaikatil muqarrabin khususan Nabiullah Adam alaihi salam wa Hawa Nabiullah Ibrahim Nabi Ismail hadir asma'il salam hadrati malaikat Jibril Mikail Israfil Jibril malaikat Munkar Manakir malaikat Raqib Adil malaikat Ridwan alaihi salam hadir Sayyidina Ali wa Sayyidatul Fatimah Sayyidina Hasan wa Syekh Qadir Al-Ghazali Syekh Muhammad wa Abdullah Muhammad Syafi'i ila hadir Syekh Ibnu Hajar Imam Nawawi Imam Nawawi Al-Bantani ila hadir Syekh Sa'id Jabar Al-Balani Abdul Rahman Al-Bai radhiyallahu anhum ila hadir Jamal Al-Mujaba wa Jamal Ta'ala fil Jabah wa Jamal Ta'ala fil Indonesia wa Jamal Ta'ala fil Makkah wal Madinah wal Baghdadi wa ila hadir Jamal Ta'ala minal masyriq ila al-maghribi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi fili wa liwalidayya wa lil mu'minin. Wa ila hadrati Syekh Muhammad Nurul Akan wa Syekh Sayyid Abu Bakar wa ila hadrati Syekh Jangkung Syekh Ahmad Utamakan Barang Kusum Mizan Bahadar Khalil Madura Ma'asum Kudang Ulu Kudiri Mbah Abdul Jalil Mbah Abdul Ghar Siwa Negara Mbah Hiyas Anu Syekh Ahmad Rifai Mbah Ma'asum Mbah Bashir Mbah Duri Arwani Hasan Wangli Abdullah Salam Mbah Muhtar Mbah Danuli Asrari Ahmad Asrari Sahal Mahfud Nafi Abdillah Farawah ila hadrati Mbah Hashim Ash'ari Mbah Haidat Nazaraman Salahuddin wa ila hadrati Mbah Kiai Asmi Sadzali wa ila hadrati Mbah Nur wa ila hadrati Mbah Rangga Jaya Mbah Bupati Mangkuti Persatu 2 3 Hajatan orang yang qadir Bupati Baku semua wa ila hadrati Mbah Saleh Munawar wa Anas Saleh wa Sajon yang qadir Mbah Hafid Mbah Bisri Mustafa Khalil Bishri wa ila hadrati Mbah Syed wa ila hadrati Mbah Ma'asum Sarang wa ila hadrati Mbah Maim Jubair Sarang Remang wa alhamdulillah abur minal mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimati masyariqil ardi ila magharibi bari khususan abana wa ummahatina wa alina alaikum alina fil masjid ahlina jamaah masjid al-falah minal muslimin wa bil khususi ahlina Sohibul Hajat Bapak Haji Tono Sultan sekalian Mbah Kirah dan Mbah Rakiman Bikoh berihimu wa taqabbal amanah. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi fili wa liwalidayya wa lil mu'minin. Amin. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq
ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ربي اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله 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 سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. بارك الفاتحة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد سيدنا والآخرين رضي الله تعالى عن صحابة الرسول الأجمعين الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا نائمين حمدا يوفي نعمه ويكافي ميدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لذلك وعن سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنظرنا بها من جهل والفاس وتقدرنا بها جميع الحاجات فتطهرنا بها من جميع الشهاد وترفعنا بك عندك عن درجات وتبلغنا بها وصيد من جميع الخط بالحديث والزمامات اللهم رزقنا حلال صدقة مسد وحب الله وحبنا حبه اللهم رزقنا رزقا واسعا وبارك اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك النار ربنا سرنا وعسرنا في الدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر ترحمنا لنكن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم بارك تقبل وأوصل سبب ما قرأناه وما استغفرناه وما هللنا وما سبحناه وما صلى وسمعنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في هذا المجلس المبارك يا تواسع ورحمتنا وبركة ساملة إلى حبيبنا وشفيعنا وقطعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى حضرة من الأنبياء والمرسلين والأولياء والسادة والصالحين وأصحاب التابعين والعلماء من الآمنين والإتقان الأجمعين وجميع الملائكة المقربين وكل وأصحاب الباقين وإلى ربنا زاد وأمنا سيدة حوام وما تنازل بين ملايين من الحسن رحي سلطان الأولياء شهدنا شعب القاضي الجلاني رضي الله عنه وسؤال سنب الجلال مدرخ حسن رحي ودي براس الجلال رضي الله حسن رحي قرية ذكر وكدول حسن رحي جميع القبور من المسلمين والرسمات والمؤمنين والمؤمنات مشاهدات ومغارب البر وبحرية حسن أبانا وأمتنا وأزدادنا وجداتنا ومشايخ ومشايخنا وقربانا وأستاذنا ورفقانا ومن أحسن إلينا ومن الحق علينا حسن خاص إلى رحيم sedaya ahli kuburipun para jamaah sedaya Allah ingkang sampun rawuh menika majelis ya Allah wasipun keluarga ahli kuburipun ingkang makafaken masjid menika ya Allah ingkang wonten pundi makam kuburipun ya Allah ejang menika ya Allah panjenengan paringi maghfirah pengampunan kaulasan panjenengan ya Allah pun paringi jembar padang kuburipun ya Allah pun pangapunten sedaya kelepatan dosa-dosanipun ya Allah lan sedaya amal kesanipun ingkang dipun lampahi salebetipun gesang panjenengan tampi ya Allah wonten alam kubur ya Allah pun tebagai saya fitnah lan siksa kubur ya Allah pun kembali ketukanipun tiyang ingkang sese ya Allah kadabut tukanipun kanjeng Muhammad sallallahu alaihi wasallam lan pun tampi wonten ngarsa panjenengan ya Allah lan papan panggenan lan swargi panjenengan ya Allah Allahumma fil lahum warham wa'afi wa'fanahum Allahumma fil lahum warham wa'afi wa'fanahum Allahumma fil lahum warham wa'afi wa'fanahum Allahumma la tahrimna ajrahum wa la tahtina ba'dahum wa'afi wa lahum birahmatika ya arhamar rahimin Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa adkhilna jannatal abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بركات الفاتحة. Hadirin jamaah sholat Idul Adha Masjid Al-Falah yang dimuliakan Allah. Demikian tadi orang acara barokah doa tahlil. Semoga semua arwah yang kita barokah doa diberi maghfirah ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, utamanya dari keluarga besar yang menjadikan masjid Bapak Haji Sono Susandi. Demikian untuk selanjutnya mohon untuk soft untuk soft dirapatkan sedikit ingkang wonten depan masjid langsung masuk mawon nggih, rati rapet ngedik mboten napa-napa. Monggo
ampun teblong. Nggih. Pemberitahuan untuk tahun ini pelaksanaan kurban Masjid Al-Falah untuk sapi 3 ekor dan kambing 6 ekor. Semoga korban para jamaah dan utamanya dari keluarga besar Bapak Haji Tono Susanti, ya, 3 ekor sapi diterima kurbannya. Amin. Allahumma amin. Mari kita bersama-sama mengumandangkan takbir. Pelaksanaan sholat Idul Adha nanti jam 6:25. Demikian. Mari bersama-sama untuk takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlishina lahud-din walau karihal kafirun. La ilaha illallah wahdahu sadaqa wa'dahu wa nasara abdahu wa azza jundahu wa hazama al-ahzaba wahdahu. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La
سنة العيد الأضحى رعدين جامعة رحمكم الله. الصلاة لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الصلاة جامعة. صلي صلاة عيد الأضحى الله أكبر 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 الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى. ونيسرك اليسرى فذكر إن نفعت الذكرى. سيذكر من يخشى ويتجنب الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. 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 بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث
غاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi يا معاشر المسلمين وجمرة المؤمنين رحمكم الله اعلموا أن يومكم هذا يوم عيد الأضحى ويوم الأكبر ويوم السرور يوم أحل الله لكم فيه الطعام وحرم عليكم الصيام إذا صعد الصعيد من على المنبر أنفضوا أسابكم الله واسمعوا أجركم الله وأطيعوا رحمكم الله اللهم صل على محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد والحمد لله رب العالمين اللهم قوي الإسلام من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وانصرنا على إقامة الدين رب اهدم لنا منك بالخير ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Allahu Akbar, 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 kabiran walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlishina lahu-d-din walau karihal kafirun. La ilaha illallah wahdahu sadaqa wa'dahu wa nasara 'abdahu wa 'azza jundahu wa hazzama al-ahzaba wahdahu. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairat wal barakat wa bi taufiqi tahaqqaqul maqasid wal ghayat. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadinil Mustafa adda'i ilallahi takuna kalimatullahi al-ulya wa ala alihi wa ashabil mujahidin fi sabilillah bi kasratid dukhaya amma ba'd. Faya ayyuhal ikhwanul muslimin wal muslimat rahimakumullah, ittaqullaha washkuru ala ni'amihil katsirah wa sallu taqarruban ilaihi bi kasrati dzikrih wa dhakhu bima malaktum linaili ridhahu wa rahmatih. Wa qad qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka wal abtar. Majelis salat Idul Adha rahimakumullah. Marilah kita selalu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, dan kita selalu mensyukuri nikmat-nikmat Allah yang telah banyak diberikan kepada kita. Dan marilah kita selalu melaksanakan salat untuk takarrub, mendekatkan diri kepada Allah dan selalu zikir kepada Allah. Dan marilah kita mengorbankan apa saja demi ridha Allah, apa yang diberikan Allah yang telah kita miliki untuk meraih ridhonya dan rahmatnya. Sebagaimana firman-Nya di dalam surat Al-Kautsar yang artinya, sungguhnya kami telah memberikan kamu kenikmatan yang banyak, maka sholatlah untuk Tuhanmu dan berkorbanlah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Majelis Idul Adha yang mulia, kita semua warga negara Indonesia telah diberi karunia kenikmatan Allah yang sangat banyak. Utamanya kita diberi negeri yang subur makmur, gemah ripah loh jinawi, dengan berbagai macam penghasilan dan sumber daya alam yang ada di darat maupun di lautan. Setelah kita merasakan dan menikmati anugerah dan kenikmatan yang diberikan oleh Allah itu, maka kita bangsa Indonesia harus segera melaksanakan syukur. Wajib melaksanakan syukur dengan syukur yang benar-benarnya, dengan ucapan alhamdulillah, dengan merasa kita penuh diberi kenikmatan oleh Allah, dan kita gunakan amal-amal kita, kenikmatan-kenikmatan kita untuk kita syukuri dengan cara beribadah dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah telah menjanjikan kepada kita, barang siapa mensyukuri nikmat maka akan ditambah anugerah dan kenikmatan itu. Utamanya negeri yang telah kita rasakan, kita nikmati ini akan dijadikan negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negeri yang subur makmur dengan anugerah Allah yang Maha Ghafur. Sebagaimana yang disampaikan, difirmankan di dalam surat As-Saba ayat 15. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kulu mir rizqi rabbikum washkurulah baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Makanlah apa yang telah diberikan Allah kepadamu dan syukurilah apa yang diberikan oleh Allah, maka negerimu akan menjadi negeri yang subur makmur dan mendapat perlindungan Allah yang Maha Ghafur. Juga difirmankan di dalam surat Ibrahim ayat 7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La in syakartum la azidannakum
wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Niscaya apabila kalian mensyukuri nikmat, maka sungguh kami akan menambah nikmat kepada kalian. Namun sebaliknya, apabila engkau telah mengkufuri nikmat kami, sesungguhnya adab kami sungguh sangat berat. Sebaliknya, kalau kita tidak mau bersyukur, kita mengingkari nikmat-nikmat Allah yang diberikan kepada kita, bahkan kita melakukan maksiat-maksiat kepada Allah, meskipun kita diberi nikmat yang banyak dan kita melanggar larangan-larangannya, maka Allah akan menurunkan azab, menurunkan bala kepada kita dengan berbagai musibah yang ada di tanah air kita ini. Khususnya pada hari ini, pada saat-saat ini, pandemi COVID-19 yang belum juga selesai, yang mana dampak yang ditimbulkan adalah ketakutan, keraguan, kelaparan, kemerosotan ekonomi, dan penghasilan rakyat telah berkurang. Sebagaimana telah difirmankan di dalam surat An-Nahl ayat 112. Bismillahirrahmanirrahim. Wa daraballahu masalan qaryatan kanat aminatan mutmainnah ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan fakafarat bi an'amillahi fadzaqallahu libasal ju' wal khauf bima kanu yasnaun. Allah telah memberikan contoh, ada sebuah negeri yang aman tenteram, di mana rizki yang ada di negeri itu melimpah-limpah dari semua aspek ekonomi. Namun warga negeri itu mengkufuri nikmat-nikmat Allah yang diberikan, maka Allah menurunkan musibah berupa kelaparan, ketakutan, kecemasan. Semua itu adalah ulah-ulah mereka dan perilaku mereka yang melanggar larangan Allah dan mensyukuri nikmat Allah, tidak mensyukuri nikmat Allah. Juga di dalam surat Ar-Rum ayat 41, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Dhuharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un. Telah muncul dan kerusakan-kerusakan di daratan dan di lautan. Semua adalah dari ulah-ulah tangan manusia. Allah bertujuan untuk memberikan teguran, peringatan kepada mereka apa yang diamalkan, supaya mereka segera bertaubat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang terjadi di negeri kita ini juga terjadi di negara-negara lain, yakni Allah memberikan teguran kepada bangsa-bangsa di dunia yang sedang melakukan pelanggaran dan dosa, sehingga Allah juga menegur dengan COVID-19 yang belum usai sampai saat ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Majlis Idul Adha yang berbahagia, solusi yang harus kita laksanakan adalah: pertama, segera bertaubat, menata kembali keimanan dan ketakwaan kita, dan menghentikan perilaku dosa dan pelanggaran yang mengakibatkan kita terpuruk di dalam kehidupan kita ini, khususnya di masa pandemi COVID-19. Allah menjanjikan di dalam surat At-Talaq ayat 2, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa bertakwa kepada Allah, maka Allah memberikan solusi jalan keluar dan memberikan rezeki yang tidak diduga-duga yang diberikan oleh Allah. Yang kedua, kita harus berani berkorban untuk mengatasi kesulitan-kesulitan di masa pandemi COVID-19, utamanya membantu rakyat-rakyat yang terdampak COVID-19 ini. Bagaimana yang difirmankan di dalam surat Al-Kautsar, Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar. Sesungguhnya kami telah memberikan kamu kenikmatan yang banyak, maka salatlah untuk Tuhanmu dan berkorbanlah. Kita harus berani berkorban, sebagaimana yang dicontohkan Nabi Ibrahim alaihissalam, di mana beliau mengorbankan semua hartanya, diinfakkan di jalan Allah untuk mencari ridho Allah dan untuk menolong para umatnya yang hidup di dalam kemiskinan dan penderitaan. Bahkan putranya Nabi Ismail alaihissalam yang sangat dicintainya juga dikorbankan demi melaksanakan perintah Allah dan demi meraih ridhonya. Putranya sendiri ikhlas, ridho untuk dikorbankan
semuanya demi menaati perintah Allah dan mencari ridho Allah. Riwayat itu difirmankan di dalam surat As-Saffat ayat 102. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ya bunayya inni ara fil manami anni adzbahuka fanzur madza tara. Qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Nabi Ibrahim bertanya kepada anaknya, "Hai anakku tercinta, kami telah mendapat perintah lewat mimpiku bahwa kami disuruh untuk menyembelihmu. Apa pendapat dari kamu, hai anakku?" Maka Ismail menjawab, "Hai ayahku, laksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah. Dan insya Allah kami akan tabah dan sabar atas perintah Allah ini." Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah Idul Adha rahimakumullah. Marilah kita bersatu padu bersinergi untuk keluar dari kesulitan akibat COVID-19 ini dan untuk menuju kehidupan normal yang hakiki. Semua elemen bangsa harus andil dan berjuang berkorban untuk mewujudkannya. Para umara harus melaksanakan kebijakan-kebijakan yang maslahah bermanfaat untuk rakyatnya. Berdasarkan kaidah fikih tasarruful imam ala ra'iyah manutun bil maslahah. Kinerja pemimpin kepala negara, kinerja pemerintah kepada rakyatnya harus semua berdasarkan dengan maslahah. Para ulama, para ilmuwan berjuang untuk berkorban dengan ilmunya. Para hartawan, pengusaha, semuanya ikut berjuang dan berkorban dengan hartanya demi mengatasi kesulitan-kesulitan dan penderitaan-penderitaan rakyat semasa pandemi ini. Begitu juga semua elemen dan lapisan rakyat yang lain ikut berjuang dan berkorban sesuai kemampuan yang dimilikinya masing-masing. Dan tak lupa kita selalu berdoa dan bertawakal kepada Allah, memohon kepada Allah agar Allah menurunkan rahmat-Nya mengakhiri pandemi COVID-19 dan mencabut dari bumi negeri Indonesia ini, dan kita akan melaksanakan kehidupan yang normal hakiki sebagaimana di masa-masa yang lalu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Qawamud dunya bi arba'ati asya, bi ilmil ulama wa adlil umara wa sakhawatil agniya wa da'watil fuqara." Tegaknya dunia ini dengan pilar-pilar 4. Pertama adalah dengan ilmunya para ulama. Yang kedua adalah keadilan dari pemerintah. Yang ketiga adalah kedermawanan para agniya. Yang keempat adalah doa yang diberikan oleh para fuqara. Al-hadis kama qala. Dalam riwayat Nabi Ibrahim alaihissalam memiliki ratusan ribu kambing. Kambing-kambing tersebut dijual dan uang hasil penjualan kambing tersebut digunakan membeli tanah lahan perkebunan dan diwakafkan semuanya agar hasilnya bisa dinikmati oleh umatnya, khususnya para fuqara masakin sampai pada hari kiamat. Andai kata kita para agniya dan orang-orang yang menyandang dana di negeri kita ini meniru jejak Nabi Ibrahim alaihissalam, maka masyarakat kita yang terdampak COVID-19 ini dan para fakir miskin akan tercukupi semua kebutuhannya. Amin ya rabbal alamin. Marilah kita memohon kepada Allah dengan COVID-19 yang sampai sekarang belum usai. Berkahnya kita melaksanakan sholat Idul Adha dan melaksanakan kurban, supaya kita ini dibimbing oleh Allah dapat mensyukuri nikmat-nikmat Allah. Semuanya yang diberikan Allah kita kurbankan demi meraih ridho Allah. Setelah sholat Idul Adha kita laksanakan penyembelihan kurban untuk dibagi-bagikan kepada masyarakat sebagaimana ibadah sosial kita, agar semua masyarakat merasakan nikmatnya kebersamaan, tolong menolong dan saling pengertian, suka sama suka, sama rasa di antara si kaya dan si miskin di hari yang penuh berkah ini. Sabda Rasulullah SAW, "Man kana lahu sa'atun falam yudhakhi falyamut insya'a yahudiyan wa insya'a nasraniyan." Al-hadis. Barang siapa mempunyai kelonggaran ekonomi maka tidak mau mengeluarkan kurban, maka andai kata mati, apakah ingin mati Yahudi atau mati Nasrani, kami tidak peduli. Juga Rasul bersabda, "Man kana lahu sa'atun falam yudhakhi
fala yaqrubanna musallana. Barang siapa mempunyai kelonggaran ekonomi maka tidak mau mengeluarkan kurban, maka jangan mendekati tempat-tempat sholat kita. Juga bersabda Rasulullah, innal udhiyah minal a'malil munjiyah tunji sahibah min syarrid dunya wal akhirah. Sesungguhnya ibadah kurban adalah amal-amal yang dapat menyelamatkan pada pelakunya, dapat menyelamatkan orang yang melakukan kurban dari musibah kejahatan yang ada di dunia maupun ada di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Marilah kita berdoa semoga kita diberi hidayah dan diberi pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang yang mukmin, yang suka beramal, berani berkorban demi agama, nusa dan bangsa. Dan semoga Allah segera mengakhiri ujian COVID-19 yang telah dirasakan oleh negeri kita ini dan negeri-negeri yang lain. Amin ya rabbal alamin. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma aslama wa tallahu lil jabili wa natainahu ayya Ibrahim qad saddaqta ar-ru'ya inna kadzalika najzil muhsinin inna hadza lahuwal bala'ul mubin wa fadainahu bidzabhin 'adzim. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma salli ala sayyidina وحبيبنا وتابعنا وذرينا ومولانا محمد واجعلنا من خيار أمته ومن أهل شفاعتك برحمتك يا أرحم الراحمين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahil qail inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka wal abtar. Asyhadu an la ilaha illallah al-azizul ghaffar wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah khairil bashar. Allahumma sholli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadil mukhtar wa li atyar wa alil adar wa ashabil akhyar amma ba'd. Fa ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wasyifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa lal washabi wa sallim. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat ya qadiyal hajat wa ya kafiyal muhimmat ya Allah ya malikal mulki ya sultanal ladzi khada'a kullu sultanin li sultanik ya Allah yang merajai semua kerajaan ya Allah yang maha kuasa yang semua penguasa tunduk kepada kekuasaan-Mu ya Allah. Jadikanlah negeri Indonesia tercinta ini negeri yang makmur, aman dan tentram, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Bimbinglah para penguasa dan para pemimpin kami, para wakil rakyat dan semua elemen bangsa kami agar berani berkorban demi rakyat dan melaksanakan amanat dan tugas-tugasnya dengan jujur dan penuh tanggung jawab, utamanya di masa pandemi COVID-19 ini, sehingga semua rakyat dapat hidup dalam ketenteraman dan kesejahteraan. Allahumma kshif anna minal bala wal waba wat taun khususan COVID-19 mal yaksibuhur. Ya Allah, hilangkanlah, tariklah semua bencana, lepaskanlah semua wabah penyakit dan semua virus-virus yang telah Kamu turunkan di negeri kita ini, di mana tidak bisa menghilangkan apa yang telah Kamu turunkan sebagai bencana tadi kecuali Engkau ya Allah.
Ya Allah, jauhkanlah kami semua dari bencana, wabah penyakit khususnya COVID-19 ini. Dan cabutlah virus COVID dan hilangkanlah dari negeri kami dan dari negeri-negeri lain yang terpapar pandemi COVID ini. Sehingga kita dapat hidup normal yang hakiki, dapat ibadah dengan tenang dan melakukan aktivitas kehidupan dengan aman dan tentram. Untuk bangkit dari keterpurukan akibat COVID-19 ini. Dan jauhkanlah kami semua dari semua bencana yang melanda baik di dunia ini atau azab yang ada di akhirat nanti, berkat rahmat-Mu ya Allah dan perlindungan-Mu ya Allah. Waj'al baldatana Indonesia hadhi baldatan thayyibatan aminatan mutmainnah tajri fi ahkamuka ya hayyu ya qayyum. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fakhsya'i wal munkaril baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal azim yadhkurkum was'aluhu min fadli yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Ya Rabbi shalli alaihi wa sallim. Allahumma shalli ala Muhammad. Ya Rabbi shalli alaihi wa sallim. Allahumma shalli ala Muhammad. Ya Rabbi shalli alaihi wa sallim. Allahumma shalli ala Muhammad. Ya Rabbi shalli alaihi wa sallim. Allahumma shalli ala Muhammad. Ya Rabbi shalli alaihi wa sallim. Allahumma shalli ala Muhammad. Ya Rabbi shalli alaihi wa sallim. Allahumma shalli ala Muhammad. Ya Rabbi shalli alaihi wa sallim. Allahumma shalli ala Muhammad. Ya Rabbi shalli alaihi wa sallim. Allahumma shalli ala Muhammad. Ya Rabbi shalli alaihi wa sallim. Allahumma shalli ala Muhammad. Ya Rabbi shalli alaihi wa sallim. Allahumma shalli ala Muhammad. Ya Rabbi shalli alaihi wa sallim. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad.